सबका वादा है पक्का, शरीयत पर चलेंगे, शरीयत के खिलाफ नहीं करेंगे। शादी का मुदाना या खुदकशी कराना, एक मुट्ठी से कम को कतरवाना शरीयत में जायज नहीं है। अगर पक्का इरादा है कि शरीयत के मुआफ़िक़ जारी रखेंगे तो बैठ छूजिए, और अगर पक्का इरादा नहीं है शरीयत के मुआफ़िक़ जारी रखने का तो चले जाए। समझा? सब वादा करते हैं शरीयत के मुआफ़िक़ जारी रखेंगे और जो हुक्म है शरीयत का उस पर चलेंगे। तो जिस तरह नमाज में बैठते हैं रोजाना उस तरह बैठ जाएंगे और कपड़े को दोनों हाथ से पकड़ दीजिए। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين أنكم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله گواہی دیتا ہوں میں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں، اکیلا ہے وہ، کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایمان والا میں اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ ہے وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں